So nawagtangan tag 1,000 kapin karon guys no. Pero mo pamanihan tara gihapon ta. So na 100 ni ha. 100 niya. Sayang kay itong 1,000 kapin nga na wagtang sa tuwa guys. Pero sige lang. I-bless rata kung kinsa to nagkinahanglan tingali. Pero kani ako ni pamanihan karon 100 lang sa kinawagtangan man ta. Sige, pangitaaran ninyo karon guys ha. So kani diri guys oh. Kani nara diri tapita, nara. Nara diri ha. Nara. Hoy, asa ka buanga ka? So mo na si diri guys no. So pangitaaran ni. Oh, asa ni siya dapit? Oh. Dire ra ninyo pangitaa 100 lang sana kay nawagtangan man tag 1,000 kapin karon. So sayang unta to, ang 500 ato to ipamanihan tunta nyo. Naara dire dapita. So napatay amigo nga nagatang diraw, oh. Pero dili ni siya solid follower, wala jud nag-follow. So dili ra jud siya makitaan guys ha. Oh, kana dire ra jud siya dapita. Oh, naara jud. Oh. So kanawa naara ha. So kamo lang bahala pangitaan na.